the rVNA levels that were below 0.5 at the yearly checkups were eligible to receive one booster dose of the purified chick embryo cell rabies vaccine. Then the immune responses were evaluated 7 days after the boosters and then subsequently after the yearly visit. And then the safety assessments for serious adverse events were followed up from the time of the booster until the administration of the next annual evaluation. So out of the 459 enrolled participants, 77.6% completed a 10-year follow-up period. So here, what you see is a Kaplan-Meier curve, which shows the time in days in the x-axis and the probability expressed as a percentage of having rVNA levels above the international protective threshold of 0.5 international units per milliliter. Although the accelerated group showed a visual trend of a faster decline, this difference did not reach statistical significance when compared to the conventional regimens. So overall, immunogenicity persistence was similar across all three groups, supporting that that there was no difference of the priming schedules in maintaining the long-term protection against rabies. So as I just said, despite a visual trend of faster decline in the accelerated group, there was no statistically significant difference in the time it took for rVNA concentrations to fall below the threshold of antibody concentrations considered adequate for protection when we compared the accelerated to the conventional regimens. Overall, immunogenicity was similar across the three study groups over the 10 years. This is the same information as the Kaplan-Meier curve, but in a bar graph form. So notably, 68.6% of participants did not require a booster dose during this time, which indicates a strong long-term persistence of protective immunity. The probability here of maintaining rVNA concentrations above 0.5 international units per milliliter at 10 years was 57.8% for the rabies plus the Japanese encephalitis accelerated group, 60.2% for the rabies plus Japanese encephalitis conventional group, and 62% for the rabies conventional group only. The participants with rVNA concentrations of less than 0.5 international units at milliliter at yearly visits were eligible to receive a booster dose. Then the immune responses were assessed 7 days post-booster administration and then again at the next yearly evaluation. Same with the serious adverse events. These were collected from the booster administration time point until the next yearly visit. So as you can see here in the bar graphs, all the participants, with the exception of one, seroconverted after receiving a booster, irrespective of the primary immunization regimen received. The response was also time independent. No safety concerns were identified with the administration of the PCCV rabies vaccine, and 4 participants reported serious adverse events, but none of them were judged to be related to the study vaccine. The results of this study showed that approximately 6 in 10 people vaccinated with the purified chick embryo cell rabies vaccine maintained protective antibody levels for up to 10 years after receiving pre-exposure prophylaxis. By the end of the study, all but one participant who had received at least one booster dose 3 years or more after the initial vaccination achieved adequate immune responses. The results were consistent across both fast-track and conventional vaccination schedules. So in summary, a single booster dose was sufficient to induce a long-lasting immune response, regardless of when the initial pre-exposure prophylaxis was administered. These findings support that the long-term protection provided by the purified chick embryo cell rabies vaccine, making it particularly beneficial for travelers to rabies endemic areas. So now, thank you very much for your attention, and we will now open for questions. Ok, tenemos lugar a un par de preguntas. Si alguien quiere, la doctora está online, allí, con su sonrisa en la pantalla. Si alguien tiene preguntas, Dr. Rupert, you have mic. Thank you for a very nice presentation. Question.
So given your last point about travelers, if we have a traveler who gets exposed and we're using language to suggest protective titers, then why would we go ahead and booster travelers after exposure if we're suggesting that these titers are implicit with efficacy? Yeah, so if I understood your question, so you're asking if a traveler that has had a complete primary immunization schedule and is exposed would not need post-exposure prophylaxis? That's what I'm asking because of the language used about, there's no magic about 0.5. It's totally artificial. And since I was born, I've been trying to get everybody to drop that language. WHO's never defined it as such because otherwise you could see how one could come to that conclusion that if we have quote unquote a protective titer, somebody could get exposed, ignored it, and not get a booster. And hence the transparency of the language that we all use, I think would be wonderful on the basis of purity, potency, safety, and efficacy of the vaccine that you have. Yes, Minor thank you. point. No, you are actually raising a really good point because booster recommendations are one of the big hot topics and one of the biggest discussion points that we have across, I think, the entire world. There is no real consensus about the time frame about when someone should get a booster. I mean, on this particular vaccine, for all schedules, it's around 2 to 5 years. But as you say, I mean, the language should be more clear to make sure that if you do get exposed or you have an unrecognized exposure, there is a need to follow the guidelines for post-exposure depending on your risk. So thank you for that for that feedback. Okay. Thank you very much for your presentation. We must move forward for the next speaker. No, our next speaker. Our next speaker, Dr. Matthias Schnell from Thomas Jefferson University, Sidney Kimmel Medical College from USA. The title of the talk is Safety and Immunogenicity of an Inactivated Attenuated Rabies Virus Vaccine Expressing Lassa fever virus glycoprotein complex antigen. Interim results of a randomized placebo-controlled phase 1 trial. Okay, thank you. I think I have to get rid of this. Yells my own. So thank you very much for the organizer to give me the opportunity to speak here. So I want to show you the result of our phase 1 rabies-based Lassa virus vaccine. That's something we work on for a very, very long time. And finally, the first dual vaccine for rabies, which we got in humans. Okay, you know all about rabies, perhaps not that much about Lassa fever. Lassa fever is actually a quite important problem in West Africa. The virus is endemic in multiple countries. I show you a map for that. It's transmitted by these rats, and it's normally contaminated food where humans get infected. They also eat this rat. And then secondary human-to-human infection for not really well-established reasons, the pathogenicity increases quite dramatically in a hospital setting. So incubation for Lassa is 5 to 21 days. Not everybody has symptoms. 80% is asymptomatic or mild symptoms. Case fatality is about 1%. If you consider 300,000 to 400,000 infections a year, it's still a pretty big number. Symptoms are the usual very unspecific symptoms, which could be many different things, especially in Africa where you have Ebola and other diseases, Plasmodium. So the other problem is even if you survive the infection, hearing loss is quite high in these people. And also in pregnant women, fetus abortion is very common. So it's a problem. And here you see the epidemiology. You can see it's West Africa, Guinea,
Ivory Coast, Nigeria. Nigeria is probably the most affected, but it also has perhaps the best reporting system. Then rabies, I don't have to tell you, and probably Dr. Ruprecht knows more than I do about that. You know, the numbers are always very different. Sometimes it's 50,000, sometimes it's this. I think it's open for debate how many rabies cases we really have, because they're not always well diagnosed, not well reported. As you can see here, Nigeria, they said they have 10,000 human cases of rabies annually. I don't know if that is correct. Publication said it's only 1,000, so it's the truth, maybe somewhere in the middle. But clear evidence that sometimes it is misdiagnosed, especially in children. What they call Plasmodium caused malaria. Encephalitis is in 10%, at least in this study, rabies. So there are many reasons for you to join this meeting and many reasons to continue working on rabies. So this is a classical rabies. We heard a little bit about this rabies vaccine. Basically, rabies vaccine often are just grown rabies virus in tissue culture, deactivated chemical, and then used as a vaccine, which is very safe because it's a killed vaccine. And as you heard too, immune responses are really long lasting. So that's a big advantage compared to the now so glorified mRNA vaccines, which have really short-lived immune responses. And then our principle is shown at the right, what is called LASARAP. If in the case you express a foreign glycoprotein from rabies virus, it's also incorporated in addition to the rabies virus glycoprotein, and then you deactivate those particles, and then you immunize, and then you have immune responses against 2 different diseases. And this we did for many, many different diseases, and Lassa we advanced most so far. And we showed in guinea pigs and non-human primates efficient, and after that we got approval to move that in a phase 1 clinical study. What we do in addition is the regular rabies virus, which is not adjuvanted. Ours is adjuvanted with the so-called GLASE, which is a lipid-based adjuvant, very similar to MF59, but it has also TLR agonist to increase immune responses, and that basically pushes the immune response to Th1, which is beneficial for viral diseases, not so good for parasitic diseases, where you look more for Th2. Okay, this is a very long title, and we skip that and go to our phase 1. So it was a phase 1 study. So we enrolled 55 generally healthy person, age 18 to 50. That's what you normally do. That's the best group you actually can do for initial study. And basically what a phase 1 is always a safety study. More is the study will run for 15 months. And I give you an update on the first 2 months. That's where we are now. So safety, as I said, is always the objective 1. So you look in all participants, if you get side effect, adverse effect, what they are 1, 2, 3, or 4, number and percentage experience such effect, and so on. Most important is serious adverse effect. Most vaccines you have adverse effect 1 and 2. 3 is not great. That would be not great for vaccine. Okay, the secondary objective, remember, it was actually submitted as a Lassa virus vaccine. The rabies vaccine is the second one. So that we follow the immune response by ELISA against Lassa GPC at different time points, so for 1, 8, 29, 36, and 61. And we make kind of a bias statement 4 times over background. We consider seroconversion. Protection against Lassa is really not well established, so we really don't know. We know that with certain immune responses, we get protection in non-human primates, but so far that we really don't know exactly what we look for. And then the endpoint is immunogenicity against rabies virus.
And that makes it a little bit easier because there are certain criteria. We can do virus neutralizing antibody. The baseline, as usual, was fourfold, just our bias for seroconversion. And then neutralization, we use World Health Organization, this 0.5 units, which Chuck stated rightly that that is a biasing, but that's the best we have, I think. And that's our criteria to define the antibody responses against rabies virus. Okay, inclusion criteria were in good general health, not pregnant, certainly a negative rabies neutralizing antibody test, which we did, which was, you know, humans are a little bit more complicated than mice. There are some background signals. So we just said if it's under this 0.5 units in our assay, we consider them as not. I mean, we also asked them, but you will surprise many people have not a good memory, including myself. So you really can't trust the interview. We did it anyhow. It's a normal screening test and exam. So just a panel. I'm not an MD, so I not really know what they test for, but they had certain criteria. Yeah, and then if they have any affected immune responses, you don't enroll them in tests like that. And this is what we did, the treatment arm. So group A, B, C, and D. We added the classical, you know, rabies virus as a control. So commercial rabies virus were on 10 subjects. Then A, B, C were 15 increase dose. And if you ask, what is this 700 relative units? That is just a measurement for the vaccine production. So about 700 of this relative unit is about 50 microgram of the vaccine. For the commercial rabies vaccine, you don't get any information how much is in there. We try to figure that out. But that's about it. It's just very easier for a manufacturer to analyze on the virus prep than doing protein concentration, especially because they add certain amino acid for stabilization. So they wanted to do that way. So we have basically 50, 100, and 200. And the adjuvant dose was 5 microgram. That's an established dose with similar adjuvant used in other studies. This just shows you the overview. So, you know, standard protocol, safety lab, screening lab. Audiometry, that was because it's not clear where the hearing loss comes from. Is that the infection through Lassa virus, or is it a result of the immune response? So that was something what CP suggested us to do, and it was done with other vaccines, so we included it. But this kind of testing is a little bit a nightmare, and I don't know in a large field setting how you even can do it, because you need a really quiet room, right? They ended up to set up special room in the hospital in a restroom to do that testing. And then they do the immunology and so on, also different, and certainly notice any adverse effects. This is a group, so I show that always to thank the volunteers which do that, right? You know how vaccines are going these days. So they are really committed people. That was all done at University of Maryland, and they have people which come in for these studies and volunteer, which is great. Okay, now we go to the immune responses. So basically what you see here, so the inoculation was at day, so vaccination day 0 and day 28. That's not your typical rabies vaccination, but that's just what we did based on all our animal experiment. You see day 0, low dose, day 8, you see a little bit, 0.7 to 6.1. But then at day 29, the day of boost, you actually see already nice antibody responses, which then go really up quickly after, doesn't matter. You see at day 36, that's the highest one after the boost, and then they retreat a little bit. In the control, we don't see anything against Lassa because it's a control group. Okay, that just shows you seroconversion percentage. So at day 36 after the boost, everybody seroconverted.
So Lassa vaccine group had significant increase in IgG after one dose, peak immune responses 1 week after the second dose, and similar fold rise from baseline in each group suggested that a low or medium dose may be sufficient. So basically, we don't see a clear dose response. So we probably fine with a medium dose, which is good. You know, half of it saves a lot of money. Okay, rabies. Okay, and here see the rabies IgG immune responses just very briefly because I show you the neutralizing antibody titers too. And what you can see, our immune responses of this double vaccine are very comparable to the classical rabies virus vaccine. So we in the same things. There's not a lot of interference of antigen, and they quite nice responses. But the neutralizing antibody show. Okay, that's actually interesting. You have everybody seroconvert at day 29 after single shot. So it is a good vaccine. Even the classical rabies virus is a good vaccine. So when people, our expectations are too high sometimes, there are now vaccines out there where you get always 100% protection. That just doesn't exist. And now we see the 2-minute sign. In addition, the immune response against rabies virus. I will finish on time, don't worry. Neutralizing titers. So here you see the neutralizing titers, nothing at day 1 and day 8. At day 29, you have many already which over that bias 0.5 in all groups. For example, control 8 out of 80%, very good, I would say, for single inoculation. And this 20%, you don't know how well they would do, you know, due to exposure. Mice, we sometimes see they completely protected. But anyhow, after the boost, we have high antibody titers in a range, you know, from 5 to 10 to 16. So definitely something we will further study. We have still month 6 and a year, and then we will see how that goes. And this shows you the same again. I just want to go to the safety profile. Yeah, I've said that already. Safety. Okay, here you see the safety normal, which shouldn't be what is normal. Nothing is normal these days anymore, as you know. That means no symptoms. Mild is adverse effect 1 and medium is 2. And what you can see, 1 dose, 2 doses, after 2 doses, it always goes a little bit up. That's very common, even with the classical rabies vaccine. And if you group A and B has basically the same or even a little bit of better profiles than the classical rabies vaccine. With that, I come to my acknowledgement slide. And, oh, so disappointing. Anyhow, I want to thank everybody who helped. I won't read the names anyhow. There are so many names on, but this study was all done at the University of Maryland, and they did a terrific job. And thank you so much, these guys. Clinical trials are quite labor intensive, and then certainly the people in my lab and the NIH. It's a good days. We still have vaccine support, and vaccines, as you know, you need even if your nutrition is good. You still die of rabies if you're not vaccinated. So thank you, Mr. Kennedy, and thank you for your attention. Thank you very much, Dr. Snell. Unfortunately, know. time runs out. If you have any questions for all of us, yes, based on your conclusion, but if you have any questions, please talk to Dr. Snell afterwards. Okay, thank you. We go to the third talk by Dr. Ricardo Guevara about antibody response to baculovirus-based rabies vaccine candidate in cattle. Please don't feel any time pressure. Ok, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia y también al comité organizador por darme esta segunda oportunidad en mi segunda rita de presentar este trabajo.
que bueno, venimos desarrollando en la empresa donde trabajo, que es Farvet. En particular, esta vez voy a presentar las evaluaciones iniciales de la respuesta anticuerpos a una vacuna o candidata a vacuna basada en maculovirus, en este caso en ganado vacuno. Esto en realidad son los resultados iniciales de las primeras evaluaciones en campo de una propuesta recombinante que hemos ya, bueno, tuve la oportunidad también de presentar en la RITA pasada. Entonces, para empezar, y solamente tocando unos puntos muy específicos, porque creo que ayer lo hablaron muy bien acerca de la transmisión de la rabia silvestre en animales. El MINSA reporta que entre el 2023 y el 2024, de todos los outbreaks que hubieron de transmisión de rabia a estos animales, el 90% fue en ganado vacuno. Y por esta razón se estima que anualmente se pierde entre $21.000 a $172.000 en pérdidas por la muerte de los animales por esta enfermedad. Ahora, sabemos muy bien que esto se podría controlar pues por una cobertura de vacunación o por gestión o por políticas públicas, pero bueno, precisamente este tipo de rabia sabemos muy bien que se transmite en zonas rurales y geográficamente muy complicadas. Entonces, en este punto, también un criterio importante a desarrollar para combatir este problema podría ser el desarrollo de una vacuna que tenga una proyección de termotolerancia más amplia, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de una vacuna liofilizada. Y es aquí donde sí me gustaría mencionarles tomar un poco de tiempo de explicar cuál es la propuesta. Primero, expresamos la glicoproteína G de forma recombinante, pero es importante mencionar que no es una proteína soluble, porque sabemos que esta es una proteína muy complicada, es muy hidrofóbica y los rendimientos de producción son muy bajos. Por eso nosotros no buscamos producir la proteína en sí, sino expresar la proteína para que sea presentada en la superficie de baculovirus. Ahora, se preguntan ustedes por qué baculovirus. Bueno, más allá de la capacidad de producción de proteínas complejas, es porque es un virus incapaz de replicar en células de vertebrados en general, por lo que le da cierta o un amplio rango de seguridad para su aplicación, y además de que tiene ciertas propiedades inmunogénicas en sus componentes virales. Entonces, como les comenté, esta estrategia busca presentar la glicoproteína G en la superficie del baculovirus, a lo que nosotros, o una estrategia que se llama pseudotipado. ¿Cuál es la ventaja? Es que al estar en la superficie, en un contexto membrana, está en un contexto nativo, hablamos de la glicoproteína G, y favorece también, esto favorece la conformación o la estabilidad de la conformación tridimensional de la proteína, que sabemos que es importante para la generación de anticuerpos neutralizantes. Además, como nos basamos en la producción del virus como tal, nos importa la replicación viral, es mucho más fácil la producción que estar expresando y purificando la proteína como tal, ¿no? Entonces, estos resultados hasta ahora solamente los hemos mostrado en laboratorio. Hemos diseñado variantes quiméricas de la glicoproteína G del virus de la rabia y hemos visto que algunas de ellas funcionan mejor para incorporar mayor cantidad de antígeno en el baculovirus, ¿no? Dentro de ellas, y como vemos en el gráfico de abajo, cuando nosotros inmunizamos ratones con estos baculovirus purificados y sin adyuvante, dieron una respuesta otorgaron protección a los ratones en ensayos de desafío. Entre ellos destaca una variante que fue la GGFL, que pues otorgó la mayor sobrevivencia en los animales. Y es por eso que esto luego lo evaluamos en una formulación que contenía ya un adyuvante, en un ensayo de potencia del NIH, y vimos que tenía una potencia inmunológica de 4.6 unidades internacionales por dosis. Entonces, en este punto, teniendo toda esta propuesta, nos preguntamos si es que este baculovirus seotipado puede inducir una respuesta de anticuerpos en ganado vacuno. Pues son los primeros pasos apenas de la evaluación de esta propuesta vacunal, ¿no? Por eso es que el objetivo de este trabajo que estoy presentando fue medir la inmunogenicidad humoral de una formulación vacunal liofilizada basada en el baculovirus seotipado, de que les acabo de comentar, y que fue aplicada en ganado vacuno, ¿no? Para facilitar la mención de este baculovirus, pues nosotros lo llamamos Farvac-Rap. Ahora, primero sobre los métodos y ahondando solamente un poco en la producción de la vacuna, pues les explico y les
menciono que el baculovirus fue previamente purificado por pues, ultrafiltración, para remover todos los componentes celulares no deseados. Y una vez después, teniendo este baculovirus en cierta pureza, se realizó la liofilización. En este caso, se establecieron dosis individuales que fueron determinados en base a las unidades formadoras de placa del baculovirus pseudotipado. En este caso fueron 3 por 10 a la 8 UFPs o PFUs. Y este componente fue liofilizado en viales individuales. Y simplemente antes de la aplicación, lo único que hemos establecido para hacer es agregar 1 mililitro del diluyente que contiene el adyuvante que, bueno, estamos probando en este caso. Y es así como llegamos a la evaluación en campo. Como les mencioné al inicio y lo dice el título, esta fue probada en ganado vacuno. Y utilizamos y decidimos utilizar un esquema de inmunización Prime Booster y de administración intramuscular. Principalmente porque este es el esquema de inmunización recomendado por SENASA en Perú para las vacunas inactivadas que son aplicadas en este tipo de ganado, ¿no? Queríamos empezar desde cero con un esquema ya conocido para poder comparar cómo iba la respuesta de nuestra propuesta. Y claro, esta fue evaluada en una granja libre de rabia, aquí en un distrito de Lima, en Lurín específicamente. Entonces la evaluación fue sencilla hasta cierto punto, ¿no? Que la primera parte fue la detección de anticuerpos mediante ELISA y también el monitoreo de temperatura para establecer si había una reacción sistémica a las dosis que estábamos administrando. Entonces, ya vamos a los resultados, específicamente de la tolerancia sistémica y la inmunogenicidad. Establecimos primero un ensayo muy pequeño de inmunización con solamente 5 individuos, 5 animales, los cuales fueron inmunizados tanto con 1, 2 o 3 mililitros de la formulación final que nosotros suspendimos y fueron, como les dije, inmunizados en un esquema Prime Booster con la salvedad o haciendo énfasis en que medimos la temperatura a las 24 y 48 horas post inmunización o post aplicación de cada vacuna, ¿no? Entonces, los resultados iniciales acerca de la temperatura corporal los vemos acá. En la parte, en el gráfico izquierdo, vemos los valores medidos para cada uno de los animales después del Prime. Es importante mencionar que fiebre en una vaca o en ganado vacuno se establece con una temperatura corporal por encima. Tiene un rango mucho más amplio que el de nosotros. Y vemos que primero ningún animal representado por cada uno de los puntos superó esta temperatura y que además las medias de cada uno de los grupos que fueron inmunizados con 1, 2 o 3 ml de la formulación, pues no aumentaron notablemente a lo largo de estos 2 días de evaluación, tanto al administrar el Prime como al administrar el booster, ¿no? Esto nos indicaba de que pues, no había una reactividad evidente para la vacuna en los animales, lo cual es pues, positivo para lo que nosotros queremos demostrar. Entonces, el segundo punto, y también importante, y mucho más importante en realidad, fue la generación de anticuerpos. Creo que acá puede destacar bastante claro que estos fueron detectados de manera notable recién al día 51 post-inmunización, y esto incluye, o eso significa que fueron detectados necesariamente después del booster aplicado el día 35. Algo interesante aquí es que de las 3 dosis que nosotros establecimos, curiosamente el que mejor resultó en una medida geométrica es el grupo inmunizado con 2 ml. Por esta razón, decidimos después hacer un ensayo de inmunización un poco más grande, basado solamente en la inmunización con 12 ml de la formulación y comparándolo con una vacuna inactivada comercial, que es aplicada pues, hoy en día en las granjas, en las zonas donde existen estos casos de rabia. El esquema de inmunización fue el mismo al mencionado anteriormente y también el mismo para las 2 vacunas, ¿no? Tanto la propuesta Farvac-Rap, que vemos ahí en la parte superior izquierda, y la vacuna inactivada. Y aquí vemos entonces en el gráfico de la derecha cuál fue la dinámica de la generación de anticuerpos. Al igual que las evaluaciones en el primer ensayo de inmunización, los niveles de anticuerpos notablemente producidos recién fueron observados al día 51 y después de la aplicación de un booster, tanto para la propuesta que nosotros estamos evaluando como para la vacuna inactivada comercial, ¿no? Entonces eso también explica y bueno, da a entender por qué es que el esquema recomendado por SENASA requiere sí o sí un booster para este tipo de animales, pero recordemos que también
que también el tamaño, la masa corporal influye también en la necesidad muchas veces de una aplicación más amplia, ¿no? De una vacuna. Entonces, hasta este punto, vimos que el día 51 las medias geométricas de ambos grupos no tuvieron, bueno, fueron prácticamente similares, con la única salvedad que en el grupo inmunizado con la propuesta Farbac-Rap, la dispersión de los datos fue un poco menor, pero sin embargo las medias geométricas de los anticuerpos, o al menos de las reactividades que hemos detectado hasta ahora de anticuerpos, son similares, ¿no? Lo que nos indica que tiene un potencial inmunológico comparable a las propuestas ya disponibles actualmente. Entonces, a este punto, ya culminando digamos, estos ensayos iniciales que tenemos, ¿qué podemos mencionar o sumarizar sobre todo esto? Es que la formulación vacunal que estamos produciendo principalmente no induce fiebre o incrementa la temperatura corporal en ninguna de las dosis evaluadas. Más de estos ensayos, la formulación o la dosis de la formulación que generó una mejor inmunogenicidad fue la de 2 ml. Y que además esta misma dosis posee una inmunogenicidad comparable a una vacuna inactivada convencional. Esto bajo un esquema de Prime Booster. Sin embargo, como les mencioné, estos son todavía resultados iniciales. Queda mucho por hacer. Lo más evidente es que, y inmediato, es determinar principalmente los títulos de anticuerpos neutralizantes, que es algo que ya está en proceso ahora. También complementar la evaluación de las dosis o el establecimiento de las dosis con una cuantificación del IG, básicamente para establecer una dosificación también basada en unidades internacionales del IG por la dosis administrada, ¿no? Y también, pues, otros ensayos inmunológicos que pueden ayudar a mejorar la respuesta de la vacuna, por ejemplo, testear otras rutas de inmunización, testear también la duración de la respuesta a anticuerpos, o también probar otro tipo de adyuvantes, ya que hemos utilizado uno de los adyuvantes pues estándar. Y otro punto también importante a considerar es que esta es una propuesta que ha sido evaluada después de una liofilización. Entonces también tenemos que probar cuál es la efectividad de la vacuna antes y después de la liofilización para ver si es que hay puntos importantes a mejorar en ese aspecto, ¿no? Entonces, eso sería todo. Y nada, solamente quiero agradecer al grupo de trabajo de Farbet. Somos un grupo relativamente nuevo y un poco pequeño, pero cada uno aportó algo importante en estos resultados que les acabo de mostrar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos lugar para preguntas. Hay una pregunta. Ahí está. Sí, gracias por tu presentación. En el primer grupo usaste 5 animales y en el segundo grupo no te escuché. Ah, ya, sí, disculpe, se me pasó. Fueron 15 animales por cada grupo. Ya, ¿y ¿has usado un ELISA o para medir los anticuerpos? ELISA, sí, ha sido un ELISA comercial, ¿no? Comercial. Que detecta anticuerpos específicos a glicoproteína G. Ok, gracias. Tenemos ahí otra pregunta. I mean, what was your positive control? Because this ELISA data look really very low. 0.5, I wouldn't even consider that as positive. You really need neutralizing antibodies. Also, what is your adjuvant? You said it's a standard. Yeah. What is it? Ya, no lo mencioné, el ELISA que utilizamos es un ELISA comercial, el de Biorat, Platelia, que utiliza una proteína A para detectar anticuerpos IgGs generales de varias especies. Sé que no está establecido específicamente para reses, es real, pero la evidencia en cierta manera de la reactividad de glicoproteína G, de la proteína a IgG de vacunos está demostrada. Y los controles positivos básicamente que hemos utilizado son los propios del kit, pero no se incluye porque sabemos que esos controles positivos están basados en inmunoglobulinas de las especies a las cuales está dirigido el kit, ¿no? Por esa razón también es que demostramos o mencionamos que es importante y lo más inmediato que tenemos que realizar es la titulación de los anticuerpos neutralizantes como tal, ¿no? Es algo que estamos realizando ahora, pero estos ensayos de ELISA de por sí ya nos han ayudado a
a ver que hay cierta reactividad en ambas vacunas, tanto la comercial como la vacuna que estamos empezando a probar, ¿no? Ricardo, te pregunto también por qué el adyuvante, ¿qué era el adyuvante? El adyuvante es basado en sales de aluminio. Me gustaría dar más detalles, pero en la parte donde trabajamos no me dan mucha información del adyuvante porque es una empresa comercial, pero sí puedo decir que está basado en adyuvantes basado en sales de aluminio. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Muy buena, excelente. Gracias. Continuamos ahora con la siguiente exposición, Industrial Development of Human Rabies Vaccine, Scale Up and Improvements of Virus Production in Cell-Based Platform. La exponente es la doctora Mirena Petito Akamatsu, del Centro Bioindustrial Instituto Butantan, Fundación Butantan, San Pablo, Brasil. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, né? É um prazer estar aqui hoje apresentando esse trabalho que estamos realizando lá no Instituto Butantan sobre o desenvolvimento industrial da produção de uma vacina da raiva humana, escalonamento e melhorias na produção de vírus numa plataforma de cultivo celular. Para aqueles que não conhecem, o Instituto Butantan é um instituto público ligado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, e o Butantan é um dos maiores produtores de soros e vacinas na América Latina, e lidera aí a produção de imunobiológicos no Brasil. Tem a missão de desenvolver, pesquisar, desenvolver, produzir e fornecer produtos para a saúde da população. Com relação à raiva, eu acho que dispensa aí introduções nesse evento, mas eu gostaria de falar, né, que a vacinação é crucial. Em muitos países a vacina humana ela é disponível, mas outros países têm acesso aí limitado à vacinação, né? E o objetivo desse estudo, linkado aí à missão do Instituto Butantan, foi de desenvolver industrialmente um processo de produção da vacina da raiva humana, utilizando aí sistemas single use. E o grande desafio, né, desse projeto foi o tempo, porque a gente tem um tempo, o nosso objetivo é produzir e fornecer essa vacina em 2029. O projeto começou em 2024, então esse foi o grande desafio desse projeto. Bom, então, para atingir esse objetivo, nosso objetivo de rapidamente chegar em uma produção industrial, nós iniciamos toda a definição de parâmetros em garrafas, né, para definir a melhor produtividade viral. Nós fizemos aí um DOE, um Design of Experiment, onde a gente avaliou diversas condições entre meio de cultura, volumes, temperatura, condições de cultivo, né? Foram 85 condições testadas, né, numa escala aí, de laboratório, né, numa garrafa T. E assim que definimos os parâmetros ótimos de produção viral nas garrafas T, nós passamos, então, para as garrafas multicamadas, né, escalonando aí o processo de produção viral. Estabelecemos, então, a parte toda de produção viral nas multicamadas e passamos, então, para uma segunda etapa, que foi estabelecer esses parâmetros agora em cultivo agitado, né, não mais em cultivos estáticos, mas indo para bioreatores, aí, usando microcarreadores. Nós usamos, então, esse sistema de mini bioreatores para, então, atingir nosso target, que era um bioreator industrial de 50 litros. Aqui eu trouxe um pouco dos resultados de titulação viral. Então, a gente pode observar aqui nesse primeiro quadro, acho que não está apontando, mas no primeiro quadro a gente tem ali uma linha vermelha, que seria o nosso threshold, o nosso ótimo de produção viral. Então, a gente gostaria de alcançar títulos acima de 10, elevado à terceira, né, FFD 50 por 50 microlitros. E no início do trabalho a gente pode ver que a gente não tinha muito sucesso, né, então a gente teve ali baixa produtividade viral. Mas à medida que a gente foi avançando aí nos parâmetros em que estavam sendo estudados, a gente começou a atingir títulos acima
do threshold de 10 a terceira. E aqui embaixo eu tenho um resumo, um gráfico que resume aí os experimentos em garrafas T, onde a gente pode ver uma linha vermelha que foi o início de tudo, onde a gente não tinha produtividade viral, e aí a amarela, azul, consequentemente a verde, a última, onde a gente tem múltiplas coletas com título mínimo, né, acima de 10 a terceira, aí, título considerado ótimo para produção viral. E aí, definido esses parâmetros em frascos T, nós passamos então para as garrafas multilayers, né, essas garrafinhas aqui com multicamadas. Nós testamos uma garrafa que chama Hyper Flask, de 10 camadas, Cell Factory de 10 camadas e uma Hyper Stack de 36 camadas. E como vocês podem observar, a gente selecionou as condições nos T-Flasks e levamos para as multicamadas e obtivemos aí rendimentos muito bons, né, com vários títulos, várias coletas acima de 10 a terceira. Andando, então, um pouco ali na linha do tempo, né? Então, nós passamos para o desenvolvimento em bioreatores. Nós utilizamos esse bioreator, que, na verdade, é um bioreator que tem 8 dornas, então nós conseguimos testar de cada vez 8 condições por vez. Nós fizemos 10 experimentos, sendo os 3 primeiros para estabelecer a adesão celular em microcarreadores e os outros 7 visando aí a produtividade viral. E assim como no início das camadas das garrafas T, a gente tinha títulos baixos, né? Então aqui os primeiros experimentos com títulos abaixo do mínimo aceitável, mas depois, à medida que o tempo foi passando, a gente obteve títulos muito acima de 3, né? Então esse último gráfico aqui resume um pouco desses experimentos, onde a gente tem múltiplas coletas, né? São 7 coletas com títulos acima de 3, sendo títulos chegando até 10 à quinta. Bom, tudo isso foi para a gente chegar no nosso alvo, que era a produção industrial em bioreatores single use. Todos esses experimentos eles foram feitos de junho de 24 a janeiro de 25, e em janeiro de 25 nós começamos, propriamente dito, os lotes em escala industrial. Aqui foi um primeiro teste feito em janeiro, né, para a gente poder definir quanto de microcarreador a gente usaria nesse bioreator e qual era o máximo de coleta que a gente obteria, né, no bioreator de 50 litros. A gente iniciou com volume de cultivo de 24 litros, e aqui a gente viu que a gente obteria o máximo de coleta de 18 litros nesse bioreator. E o maior desafio, né, na verdade, para a gente fazer uma produção industrial é a quantidade de células necessárias para a gente poder inocular um bioreator industrial de 50 litros. Então, um dos desafios era obter célula suficiente para a gente poder fazer o cultivo em grande escala. Então, aqui a gente foi fazendo subcultivos e ampliando a quantidade de células, né? Então, começamos lá com garrafinhas de T75, 3 de 225, e assim por diante, até chegar em 3 hyperstacks, que tem uma área de 18 mil centímetros quadrados de cultivo. Bom, depois do cultivo celular, né? Então, aqui eu trouxe uma imagem do pessoal preparando o meio de cultura. Vocês imaginam que é muito meio de cultura que a gente precisa tanto para as etapas de cultivo celular, quanto para o bioreator, né? E aqui já um bioreator com meio de cultura, onde está sendo adicionados os microcarreadores para fazer a parte da adesão celular. Aqui são imagens, então, de microcarreadores com células, né? Então, 2 horas após a inoculação das células, a gente observa ali os microcarreadores um pouco vazios, sem muita célula aderida, mas depois de 24 horas a gente já observa células aderentes aos microcarreadores, e em 48 horas a gente observa os microcarreadores aí totalmente com células aderidas, pronto para ser inoculado com vírus. E aí a gente faz, então, a inoculação viral, aqui mas, de novo, né, o bioreator de 50 litros, e a gente setou em 10 coletas a cada 24 horas, então a cada 24 horas a gente coletava o produto e trocava o meio de cultura. E a gente avaliou todas as coletas em termos de produtividade viral através do teste de CIT, né, Cell Infection Test, pela formação de focos fluorescentes, e então aqui estão algumas imagens do teste. A gente pode ver a formação de focos fluorescentes ali num pico de 144 horas,
nesse primeiro lote de bioreator industrial que a gente performou. Aqui, então, o resultado, né? Na verdade, um primeiro lote industrial, a gente espera que dê tudo errado, e, para nossa sorte, deu tudo certo. Então, esses títulos são títulos considerados muito bons, né? Acima de 3. A gente teve 7 coletas, inclusive acima de 3. E se a gente comparar aqui com os lotes de pequena escala, né? Então, em cinza, não sei se dá muito para enxergar, mas os resultados são bem comparáveis. Bom, a gente repetiu, então, num volume de 25 litros nesse bioreator industrial. Então, ali está o padrão de adesão celular em 48 horas. E a gente teve, nesse segundo lote, 7 coletas, também com títulos acima de 3, né? E a gente observa ali na formação de focos fluorescentes um pico ali de produção viral em 120 horas. Bom, então, esses 2 primeiros lotes foram feitos com metade do volume do bioreator. Nós passamos, então, para o volume cheio do bioreator. Então, aqui foi o primeiro lote feito com 50 litros. E a gente teve aqui o padrão de adesão de novo em 48 horas. E a gente conseguiu 6 coletas com títulos acima de 10 a terceira. Repetimos isso, né, mais algumas vezes. Um lote de 50 litros, volume de capacidade total do bioreator. E a gente teve um padrão aí entre 4 e 6 coletas acima de 10 a terceira. Esse daqui foi o último lote industrial que nós fizemos esse ano, o experimento número 7, né? Então, a gente tem ali o padrão de adesão com 48 horas, e vocês podem verificar que aqui a gente teve títulos mais altos do que os anteriores, então, indo aí numa constante crescente do desenvolvimento, né? E ali a formação de focos fluorescentes em 120 horas. E nesse último lote nós tivemos 8 coletas acima de 10 a terceira, com várias coletas com títulos acima de 10 a quarta. Se a gente somar todos os volumes dessa coleta, a gente tem um volume total de 304 litros de produto com alto título. Seguindo aí, né, para o nosso alvo, que é produzir aí em 2026 o Ministério da Saúde, nós também produzimos novos bancos de vírus, né, bancos sementes e banco trabalho, né? Então, primeiro, o banco semente a gente produziu em GMP, eles estão agora em qualificação, mas a gente teve um rendimento de 946 vials de banco, e isso tem uma representação, com esses 946 vials, eu consigo fazer 500 lotes de BVT, né, de banco trabalho. E o banco trabalho nós tivemos aí um rendimento de 700 vials, representando aí um total de produção de 50 lotes a partir de um BVS. Aqui é a área de produção do Instituto Butantan. Então, todos esses testes a gente fez com um bioreator de 50 litros, mas nós temos instalados 3 bioreatores de 50 litros, 3 de 250, 2 de 500 litros e 6 de 1.000 litros. Só para a gente fazer um paralelo aqui com produtividade, né? Então, a gente tem uma capacidade instalada no Instituto Butantan, em que, se a gente usar um bioreator de 50 litros, a gente consegue fazer 1 milhão de doses. Em 3 anos, a gente conseguiria 3 milhões de doses, que é a demanda nacional do Brasil. Mas nós temos 3, então, se a gente utilizasse 3 de 50 litros, nós teríamos cumprido a demanda nacional em 1 ano. O nosso target, na verdade, é ir para os bioreatores de 500 litros. Então, com 500 litros, anualmente, eu teria 12 milhões de doses teóricas de vacina da raiva, o que daria para eu cumprir a demanda em 3 meses, a demanda nacional, e ter o acidente aí para os países vizinhos. Bom, o que está acontecendo agora, né? Então, para os próximos anos, na verdade, para 2026, a gente vai submeter o dossiê para solicitar aí, para performar o estudo clínico de fase 1. Em 2027, a gente vai fazer o estudo clínico, fase 1, e submeter solicitando fase 2, 3. 28, rodar os estudos clínicos de 2, 3, para atingir aí o nosso target, que foi bem desafiador, está sendo bem desafiador, em 2029 ter o registro da vacina da raiva humana. E ofertá-la aí ao Ministério da Saúde. Em paralelo a isso, a gente também está fazendo o escalonamento de 500 litros e desenvolvendo uma forma liofilizada dessa vacina, pois a gente pretende depois fazer os estudos de comparabilidade e uma alteração pós-registro.
Eu gostaria de agradecer, né? Esse trabalho não é feito sozinho, é feito por um time muito grande lá no Instituto. Gostaria de agradecer todo o meu time aqui, em especial o Dr. Esper Calas, que é o diretor do Instituto, que é um grande entusiasta desse projeto. Ele, na verdade, ele colocou esse projeto da produção da vacina raiva como um dos projetos prioritários do Butantan, e por isso que a gente está tendo toda essa velocidade aí no desenvolvimento. Também queria agradecer o suporte financeiro da Fundação Butantan, da FAPESP e do CNPq. Obrigada. Deixo aí meu contato para quem quiser me acionar. Thank you very much. We have a question one question. My neighbor has a question. Muito boa a apresentação. Eu queria entender por que vocês usam cultura estática para inocular o bioreactor e não utilizam, talvez, os mesmos microcarriers. Acho que são Cytodex, não são? Isso, a gente precisa ter célula suficiente para ir para o bioreator e no microcarreador. Então, a gente começa de um vaio muito pequeno e a gente vai expandindo o cultivo celular para ter célula suficiente para ir para um volume do bioreator, né? E aí, só então, depois das células já aderentes ao microcarreador, que a gente faz a inoculação viral. Então, é um step by step, né? Para a gente poder atingir aí o volume de produção. Ok. É mais difícil, só terminando a sua, talvez respondendo um pouco mais essa questão, é mais difícil você ter as células aderentes no microcarreador e depois terpsinizar e obter células viáveis para ir direto bid to bid, vamos dizer assim, né? Microcarreador para microcarreador. Então, é mais fácil, tecnicamente, a gente fazer ela aderente em garrafas para poder depois ter a quantidade suficiente para ir para os microcarreadores. Muito obrigado. Continuando, vamos a la siguiente charla del doctor Freddy Ricardo Ignacio Aguirre, de Farmacológicos Veterinarios del Perú. From days to hours, flow cytometry as a rapid tool for titrating pseudotyped baculovirus as a vaccine platform against rabies. Por favor, doctor. Bueno, ante todo, muy agradecido con haber sido seleccionado mi trabajo por parte de Rita en esta nueva sesión, el de 2025. Esta es la primera vez que presento un trabajo aquí y espero que no sea la última vez. El trabajo que vengo a presentarles es titulado De días a horas, citometría de flujo, como una rápida herramienta para la titulación de virus seotipado del baculovirus, que está siendo utilizado como una plataforma vacunal contra rabia. Este trabajo fue desarrollado en los laboratorios Farvet y específicamente en el laboratorio de inmunología y fue implementado con una nueva tecnología, la cual se llama virometría. Bueno, comenzando un poco con la introducción, el baculovirus es un virus de ADN ampliamente utilizado para lo que es expresión de proteínas recombinantes, así como la producción de vacunas experimentales. Asimismo, una de las características específicas del baculovirus es que puede ser pseudotipado, es decir, que puede presentar partes en la parte de la superficie de este baculovirus de otros patógenos. En este caso podemos ver en el gráfico de la izquierda un baculovirus expresando lo que es la proteína GP64. Es una proteína muy importante para lo que es la producción, bueno, para la respuesta inmune como candidata de vacuna de la rabia. Podemos verlo ahí, y por lo tanto ya es una candidata vacunal, este baculovirus. Un paso importante para lo que es la producción en sí de vacunas es lo que es la cuantificación de la producción de las vacunas y la correspondiente titulación. La titulación es muy importante ya que garantiza que los posteriores procedimientos, como lo es el escalamiento o en sí el control de calidad, se realicen correctamente. Dentro de las técnicas convencionales que tenemos para lo que es la cuantificación o la titulación en sí del baculovirus,
La más conocida es el ensayo en placa, la cual es una técnica que detecta potenciales virus infectivos, como vemos aquí en la imagen de la derecha superior. Sin embargo, una de las principales limitantes de esta técnica es que es un poco lenta, demora aproximadamente 7 días, y para temas de, por ejemplo, de producción, a veces no es factible. En contraste, algunos laboratorios utilizan otras técnicas como es la PCR en tiempo real o cuantitativa, la cual es más rápida. Sin embargo, esta presenta la desventaja principal de que sobreestima el título viral y esto debido a que va dirigido más lo que es al ADN y los títulos no contrastan con lo que se debe en ensayo en placa. Por lo tanto, una pregunta importante para lo que es el desarrollo de la titulación en sí, una correcta titulación sería cómo podemos detectar precisamente y también a la vez rápidamente lo que son las partículas de baculovirus, estas partículas de baculovirus serotipadas que presentan la proteína GLIG. Ante esto se abre lo que es, bueno, en nuestro laboratorio se enfocó en lo que es ver en una tecnología diferente, la cual es la citometría de flujo. ¿Qué exactamente es lo que hace la citometría de flujo? La citometría de flujo lo que se encarga es analizar partículas, específicamente células, que se encuentran en un medio de suspensión y al momento de pasar por el equipo, en sí lo que hacen es, como en la parte derecha superior vemos, ingresa y pasa frente a lo que es un láser. Cuando estas células pasan por el láser, lo que causan es una dispersión de luz y asimismo, si es que la célula está marcada, presenta lo que es una emisión de la señal. Para lo que es, una vez emitido la señal, lo que pasa es que esta señal pasaría lo que es ser detectada por el equipamiento así del citómetro, y esto se convierte en señales eléctricas, que asimismo se traducen en lo que es estos puntos, eventos, como vemos en la parte inferior, que se traducen como en sí la célula o la emisión de intensidad de la célula que va a presentar o algún antígeno de interés. Para temas actuales, en la última década, la citometría de flujo se ha ampliado a lo que es analizar partículas más pequeñas, en este caso virus, mediante lo que es la misma tecnología. Este fundamento o esta aplicación en sí para partículas pequeñas como lo son los virus ha sido denominado como virometría. En sí, la virometría consiste en lo que es la marcación, se puede hacer de diferentes aspectos, pero los principales podemos enmarcar lo que es la coloración en sí del ADN genómico o ARN genómico presente en el virus, y asimismo cómo utilizar también anticuerpos específicos para proteínas que se encuentren en la superficie de este virus. El procedimiento es el mismo que una citometría convencional, bueno, exceptuando lo que es una mayor controles a lo que son los reactivos que se utiliza, y asimismo se pasaría por lo que es el equipo lo detectaría y podríamos detectar en sí lo que es la presencia de ADN genómico o no en los virus, así como proteínas estructurales que se encuentren en el virus. Por lo tanto, ya en sí, enfocándonos un poco ya en lo que es la citometría de flujo aplicada a estos virus, el objetivo en sí, y bueno, con todos los antecedentes y la introducción que se ha hecho, el objetivo del trabajo fue en sí desarrollar un método preciso y rápido para detectar y cuantificar los baculovirus serotipados que presentan esta glicoproteína G de la rabia, usando lo que es la citometría de flujo. Dentro de lo que es el diseño experimental que se llevó a cabo en nuestro trabajo, podemos enmarcar que principalmente este trabajo se realizó en un equipo de citometría espectral y uno de los primeros pasos para llevar a cabo fue detectar la optimización de la dilución, ya que es muy importante determinar en qué dilución se debe encontrar este virus, porque una dilución muy alta puede saturar lo que es la captación de señales dentro del equipo. Asimismo, también una vez ya determinada la dilución óptima, se pasaría a lo que es la marcación fluorescente a estos virus, en este caso del baculovirus, como hemos mencionado, que presenta la glicoproteína G, utilizando 3 diferentes colorantes o marcadores. En este caso utilizamos un marcador específico para ADN, el cual es Cyto9, el cual tiene una afinidad para lo que es ADN genómico. Utilizamos también un colorante para membrana, el cual es el FM464, el cual se une a lo que es la parte lipídica de lo que es el virus en la envoltura,
Y por último, también utilizamos un anticuerpo específico para lo que es la GP64, que es una proteína específica que se encuentra en la glicoproteína y reconocer exactamente que sí es baculovirus. Y con esto ya podemos determinar exactamente que lo que estamos viendo es el virus de ADN, específicamente un baculovirus. Aquí, en esta parte, podemos observar un poco a detalle en cómo se hace la adquisición. Podemos ver cómo las muestras son captadas por el equipo y podemos ver también cómo se utilizan diferentes detectores dependiendo del tipo de fluoróforo que se está utilizando. Para este tipo de ensayos también se consideró lo que es un control, un grupo control y grupo experimental. En este caso, el grupo experimental era lo que es el baculovirus, el virus de interés que queríamos detectar, que tenía la glicoproteína G. Y el grupo control era solamente un medio de cultivo sin infección, sin virus, que podría determinarnos cuánto es el background respecto a lo que se podría detectar en estas condiciones. El tema de detectar en sí los títulos virales consistió en lo que es la diferencia que existe entre lo que se cuantificaba en el grupo experimental con respecto a lo que se podría encontrar en el grupo control, que se podría decir que es el background. Una vez ya detectado lo que es el título viral de cada uno del baculovirus expresando la glicoproteína G, lo que se hizo fue una comparación estadística con respecto a los hallazgos que se encontraron con lo que es el ensayo en placa y con los valores que se encontraron aquí mediante lo que es la correlación de Pearson para ver si existe correlación o no. Específicamente se consideró lo que es la coloración Cyto 9, ya que es el colorante que tiene un procedimiento mucho más rápido de coloración y asimismo no está enfocado en lo que es colorantes de membrana que pueden sobreestimar los títulos virales. Y bueno, pasando a lo que es la parte de resultados, podemos apreciar en la parte izquierda de los hallazgos que tanto el Cyto 9, que es el colorante de ADN, el FMA4, que es colorante de membrana, y anti-GP64, podemos detallar cómo se ven unos diagramas de calor, un diagrama de calor con puntos o dots, y podemos apreciar que cada uno de esos dots representa las diferentes partículas que se han detectado. Asimismo, en la parte superior derecha, podemos ver lo que son ya la cuantificación viral, los títulos virales en sí, de cada uno de los agentes o reactivos que se utilizaron, viendo de que ambos se encuentran en el mismo coeficiente, 10 a la 9 aproximadamente. Y en la parte de la tabla inferior derecha observamos lo que es ya a más detalle los títulos correspondientes a cada uno de los colorantes. Y podemos detectar que, por ejemplo, ha habido ligeras variaciones en lo que respecta a lo que es cada uno de la parte del índice. Podemos ver, por ejemplo, que Cyto 9 tiene 1.93 por 10 a la 9, el FMA4 tiene un título ligeramente mayor y el anti-GP64 tiene un título un poco menor, por así decirlo. La explicación a esto específicamente se debe en sí a la misma naturaleza del reactivo, ya que, por ejemplo, el Cyto 9 es un colorante de ADN y tiende a colorear específicamente ADN, indicando qué partículas están presentes ahí. En caso de, por ejemplo, de FM4, tiende a indicar si estas partículas están intactas y presentan envoltura nuclear, y por lo tanto también puede sobreestimar porque puede colorear partículas que no tienen ADN, pero sí pueden presentar envoltura. Y por último tenemos a la anti-GP64, que detecta lo que es la proteína en sí de la membrana, la membrana del baculovirus. Por lo tanto, nosotros optamos por lo que es utilizar los valores obtenidos de Cyto 9, más que todo para no basarnos en lo que es en valores asociados a membrana, y asimismo la técnica utilizada para lo que es coloración con Cyto 9 tiende a requerir menos tiempo. Y eso lo contrastamos con los hallazgos que se obtuvieron en ensayo en placa, obteniéndose una correlación muy alta de un R igual a 0.99 y un P de 0.01. Casi, se podría decir que casi es perfecto en esa parte. Lo que podremos determinar respecto a este trabajo es que, dentro de las conclusiones, podemos detectar que este protocolo que hemos establecido, el avance en sí, porque faltan pasos más adelante respecto a lo que es ya la validación, este protocolo que hemos desarrollado detecta y cuantifica partículas virales utilizando estos tres colorantes. Asimismo, cada uno de estos colorantes, como hemos visto, está dirigido a diferentes aspectos del candidato vacunal que es baculovirus, siendo Cyto 9 el que tuvo correlación, y los otros, también pueden en sí también determinar de si se está utilizando o no baculovirus. Vemos, por ejemplo, aquí que una explicación más detallada que Cyto 9 en sí detecta las partículas que contienen genoma, mientras la FM4 y GP64
son un complemento a lo que es en sí al protocolo que hemos desarrollado. El método también demostró ser preciso y reproducible en lo que, con respecto a lo que es AITO 9 y la correlación con el ensayo en placa, lo que asegura a pasos más adelante que este protocolo pueda seguir sirviendo para no solamente baculovirus o candidatos vacunales a rabia, sino a otras vacunas, y asimismo demostrando que el análisis de tiempo es reducido, lo cual contrasta con lo que es el ensayo en placa, que toma aproximadamente 7 días, y que nuestro protocolo toma una cantidad menor al tiempo, que se podría estimar que es unas cuantas horas. Por último, dentro de las perspectivas tenemos lo que es que este método cuantifica robustamente las partículas virales, proporcionando una medida independiente a lo que es el pseudotipado, es decir, que este método no está considerado todavía el pseudotipado. En la parte siguiente podemos indicar de que más adelante se podría incorporar lo que es un anticuerpo dirigido a glicoproteína G, que podría expandir lo que es la capacidad para seleccionar partículas pseudotipadas y no pseudotipadas, que todavía está en desarrollo esta parte. Y por último, en sí planteamos esta técnica más que todo como una alternativa versátil y robusta para lo que es el control de calidad que puede existir para lo que es vacunas basadas en baculovirus y más adelante para otros tipos de vacunas también. Bueno, agradecimientos especiales para lo que es el Laboratorio de Inmunología, específicamente a la magíster Astrid Poma, la cual sin ella no podría haber sido desarrollado ese trabajo, ya que se encargó de lo que es la conceptualización, el análisis y el apoyo de todo el proyecto en sí. Y también es la encargada del laboratorio. Y también un agradecimiento especial al doctor Manolo, el CEO de lo que es de farmacológicos veterinarios, sin él no hubiera sido posible haber desarrollado este trabajo y su apoyo directo a la investigación que llevamos cada día. Y por último, agradecerle en sí a todo el grupo Farbet, tanto el área de producción y de investigación. Muchas gracias por su atención. Thank you very much for this very interesting question. We have a presentation, and now I'm waiting for a very interesting question. Is there a question in the audience? Then I have one. Is it also adaptable for other virus than baculovirus when they express different glycoproteins? Sí, en sí el protocolo puede ser ampliamente utilizado para cualquier virus. La ventaja de este equipamiento en sí es el citómetro y los reactivos que se utilizan. Se podría utilizar para cualquier tipo de virus. En otros ensayos con otras vacunas hemos demostrado que el límite de tamaño para lo que es detectar virus se enfoca hasta 30 nanómetros, que es un tamaño bastante pequeño comparado a lo que es un citómetro convencional que hace mucho tiempo solamente llegaba hasta 300 nanómetros. Y es muy aplicable para cualquier vacuna que se quiera vender en sí. Thank you very much. And then for your nice presentation. Then we go to the last presentation of today, and that's Dr. Erik Tsao, and he will tell us about a monoclonal antibody cocktail for rabies prophylaxis. Good afternoon. It's an honor to come back to Rita and give you an update on the development of SYN023 monoclonal antibody cocktail. I know this is the last talk at the end of a long day before the gala dinner. I know what to do. Okay. Well, the motivation to develop this product is to provide and offer an alternative to HRIG and ERIG. In North America, HRIG is used. In South America, mostly ERIG, equine-derived rabies immune globulin. With monoclonal, we aim to achieve following advantage: more robust product supply, lower cost of goods, more consistent lot-to-lot quality, especially with ERIG monoclonal absence of hypersensitivity reaction. And HRIG, no risk of transmitting bloodborne pathogens.
S103 anti-rabies cocktail consists of 2 independent monoclonal antibody with non-overlapping epitope. We screen for very high neutralizing activity, broad spectrum neutralization, and we later studied and actually found out both antibody show CDC and ADCC effector function against rabies infected cells. We've done a series of PEP in 3 animal models, both in China and United States. The current regulatory status, the product was approved in China last year in adult population.